الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وصائر الصالحين، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدة نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين بين ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، إلى روح سيدنا محمد الباقر، ثم إلى روح سيدنا جعفر الصادق، ثم إلى روح سيدنا علي الربيع وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي، ثم إلى روح سيدنا عمر محضار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر العذروس الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العدني الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحجاز بن أحمد بن زين الحبشي، أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وجميع أصحاب الطرائق المحمدية وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، وخصوصا دار شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند المتوفى عبد الله بن عبد القادر الفقيه، شيخنا الإمام الحبر المتوفى عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه بن محمد بن علي بن الفقيه بن أحمد بن محمد بن الفقيه بن علي بن عبد الله بن الفقيه، ثم إلى الحباب الشريف ومياني والحباب الشريف فاطمة والحباب فاطمة وأبو عفيفة بنت إسماعيل والحبيب محمد بن الفقيه، ثم إلى روح الحبيب الإعلام محمد بن الإمام الحبر المطرف عبد القادر محمد بن الفقيه، ثم إلى الحباب فطوم بنت أحمد بن الفقيه، ثم إلى الحباب الزهراء بنت أبي بكر السقاف، ثم إلى روح الحباب زينب الجفري الحبيب عن الجفري، ثم إلى روح من عود كل منهم في ترتيبهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى شيخنا في سيدنا المياه شيخنا في يبابيل شيخنا في المياه، ثم إلى شيخنا في الرئيس، ثم إلى رحمن بجوري من رسول من فضائل من سيد السنوسي ومشاري من تريدي، ثم إلى الإمام شافعي مالك حنفي حنبلي، ثم إلى الإمام الغزالي، ثم إلى روح السيد ابن عبد السيد عبد العزيز الدباغ وسائر علماء وأولياء أهل السنة وجماعته أجمعين، ثم إلى من قرأت كتبهم هذا الليل وقبل هذا الليل وبعد هذا الليل من ذكر أسماؤهم في الكتب وصولا في الولاية خلفاء وأهل سلسلاتهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاع سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى رجم الأقطاب والأوداد والأبدال والأنجاب والأفراد والأغواث وأهل الدارك وأهل النوبة وغاث الأعظام والسلم في الولاية وخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسل الظان الأولياء مولانا الشريف الهيثم من رحمة الأنفال الملك إبراهيم الكريم مولانا الدراجة مولانا كريجة مولانا مريا مولانا قدوس مولانا ردن باتا مولانا شاس باكر مولانا جمال كبرى مولانا إبراهيم أسمرة مولانا مغربي مولانا إسحاق سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة وصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلتهم، ثم إلى جميع خلفاء أولياء التسعة أجمعين وصولهم في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم، ثم إلى آبائنا آبائكم أمهاتنا أمهاتكم، ثم إلى جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي بكر عند الرسول بن عبد الله مسلم الطاس محمد بن الحمد محمد الصلاة والرحمة البطاس، ثم إلى روح حمد بصر ثم إلى روح خليل بنكلان، ثم إلى روح سيد سفتلان، ثم إلى روح
الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد السقاف، والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله عطاس، والحبيب علوي هاشم السقاف، والحبيب جعفر مشعل السقاف، والحبيب علوي السقاف خبرناكم. ثم إلى روحي الحبيب محمد بن أحمد المهضار بن محمد بن عبد الحبشي، والحبيب شيبة طفوتي، والحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل، والحبيب حسين بن هادي الحامد براني، وجدهم فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم حسين عابد بن سالم. ثم إلى أرواح من نوت رحمة ترتب دائما من علمائك وأوليائك وصالح عبادك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين، خصوصا سيدنا جبريل. ثم إلى رمانة نبينا خاصة بين أوليائك وأنبيائك ورسولك، خصوصا سيدنا الإمام من أداني الرحمن بدية أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل متروب بجاه الحبيب المحبوب. نية الفتوح والمنه والرصوص والقلب الجسد والرطوبة النسب أبدا نسب. نويت تعلم وتعليم تذكرات تذكر النفع الانتفاع الإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى جلالة الخير ابتغاء مرضات وقرب ثواب وصل العاقبة. ثم إلى روح علي ابن الهيت وشيبة بن بتوشة بسيد القيلوي وشيخ حجي بن قس الحراني وشيخ قيل المنجبي وشيخ معروف القريش السعيد بن سالمودي وشيخ سعد السويني. اللهم بحقهم وبجاههم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وأحسن منقلبنا وأتل أعمارنا وأعمار أحبابنا من أم وولد وبنت وتلميذ ومتعلق وجميع من نفع للدين. اللهم هذا السؤال في هذه الليلة وجميع أسئلتي فاقبلها وتممها في لطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى على الدوام، وبنيتي أن الله تعالى يسهل جميع أمورنا وأمور الأحباب وأمور الإسلام والمسلمين على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي يقضي الديون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kamu sekalian Bani Israel bima dengan apa-apa, yakni Al-Quran, anzaltu yang aku Allah menurunkan Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang ada pada kamu sekalian, yakni Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu sekalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya, dengan Al-Quran. Wala tashtaru, dan janganlah kamu sekalian menjual biayati ayat-ayatku thamanan galila, dengan harga yang murah, sedikit yakni murah, wa iyaya, dan hanya kepada aku Allah, fattaguni, takutlah kamu sekalian padaku. Wa aminu bima anzaltu, beberapa waktu yang lalu pernah dibahas. Bani Israel itu alias kaum Yahudi itu beriman kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman. Ada ayat-ayat yang berasal dari Tuhan. Percaya mereka bahwa ada Tuhan. Dan jelas mereka percaya bahwa Allah bersifat kalam. Permasalahan kafirnya bukan di sini. Mereka tidak mau ada nabi selain dari Bani Israel. Mereka tidak mau kitab Taurat tergantikan. Urusannya dunia, ekonomi, keuangan, ego, dan lain-lain, penyakit-penyakit yang diderita bangsa manusia. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu sekalian menjadi orang yang mula-mula kafir bihi. Ada yang menafsirkan domirnya hi itu Al-Quran, ada yang menafsirkan bihi ay bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilaf bainal mufassirin. Yang menafsirkan hi Al-Quran Abul Aliyah. Kalau yang menafsirkan Al-Quran Ibn Jurayj. Kalau yang menafsirkan Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Galahu Abul Aliyah. Qurtubi juzul awal halaman 228. Wala tashtaru bi ayati thamanan galila. Ini masalahnya di sini. Jadi ceritanya masih di kitab halaman dan jilid yang sama. Wa qila innal ahbara kanu yu'allimuna dinahum bil ujrah fanuhu an dzalik. Pendeta-pendeta Yahudi itu mengajarkan kitab Taurat, mengajarkan agama Tuhan, agama Allah dengan dibayar. Fanuhu, maka
mereka dilarang an dzalika, dari hal itu, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tidak ada yang pantas untuk menjadi pembayar daripada ayat-ayat Tuhan, daripada agama Tuhan, daripada ajaran-ajaran Tuhan, hanya surga, al-jannah. Kalau dunia tidak pas. Kalau di mizan, ditimbang, tidak pas. Ini permasalahan bukan hanya di Yahudi, di kita juga. InsyaAllah nanti ada pembahasan dan khilaf-khilafnya juga ada baina ulama. Terus yang kita ambil yang mana? Wa fi kutubihim, dalam kitab-kitab Bani Israel ada firman Allah, ya bna Adam, wahai manusia, allim majjanan, mengajarlah dengan cuma-cuma, jangan minta dibayar kalau mengajar. Kama ullimta majanan, sebagaimana kamu diberi ilmu juga dengan cuma-cuma. Qultu, berkata aku Imam Qurtubi, wa hadhihi al-ayatu wa in kanat khassatan bi Bani Israila fa hiya tatanawalu man fa'ala fi'lahum. Ayat Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan semua yang dibahas tadi itu, meskipun asbabun nuzulnya khusus untuk Bani Israel, tetapi hukumnya merata, sama saja sampai kepada kita. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi akhdhi al-ujrah ala ta'limil Qur'ani wal ilmi. Para ulama berselisih pendapat hukumnya mengambil bayaran bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama. Salah satunya saya baca ini ya. Wa min dzalika az-Zuhri, Imam Zuhri wa ashabur ra'yi qalu la yajuzu akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an. Tidak boleh mengambil upah, mengambil bayaran bagi yang mengajarkan Al-Quran. Ini repot kalau di Indonesia. Ada TPA, TPQ, madrasah, pesantren, majelis ta'lim, orang ceramah dikasih amplop. Tapi kalau amplop asal tidak ada penentuan tidak masuk ya, kan hadiah itu beda lagi. Pembahasannya beda kalau hadiah. Ini yang jelas menentukan. Saya mengajar bayaran sekian. Menurut Imam Zuhri haram, tidak boleh. Dalilnya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tetapi imam kita Al-Imam Syafi'i membolehkan, wa ajaza, dan membolehkan, akhdhal ujrati ala ta'limil Qur'an Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wa Abu Thur wa aktsarul ulama. Kebanyakan ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thur membolehkan. Saya pernah menemukan di catatan salah satu santri
yang mencatat hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Al-Imam Al-Muhaddits Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Tapi ini hadis ya, hadis bukan fatwa, untuk menambah-nambah pembahasan dan pemahaman kita supaya nanti bisa mengambil kesimpulan harus bagaimana. Ini catatan tahun-tahun dulu 70-an. Thalathatun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, 3 orang ini mal'ununa ma damatis samawati wal ard. 3 orang ini terkutuk selagi ada langit dan bumi. Yang ada hubungan dengan pembahasan, salah satu di situ bahkan yang pertama, man 'allama bil istijar. Orang yang mengajar dengan mengambil bayaran. Jadi saya ingat juga di majelis ta'lim Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah ditanyakan tentang masalah ini. Ini yang saya pakai dan silahkan Anda pakai fatwa ini. Beliau ditanya bagaimana hukumnya orang yang mengajar agama dengan dibayar. Beliau jawab, kalau si ustadz tadi itu, muallim tadi itu, guru tadi itu, ada hasil makan minumnya, maka hukumnya mengajar dengan dibayar boleh, tapi makruh. Kalau si guru tadi mengajar agama tadi tidak ada hasil makan minumnya, hukumnya boleh tanpa makruh. Ini yang kita pakai. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mencaci maki, ada yang keras, ada yang sedang, tentang orang-orang yang mengajar dengan dibayar? Tetap harus kita pelajari untuk membersihkan hati kita agar mengajar tetap ikhlas, tidak terpikir tentang bayaran, tidak terpikir tentang uang. Yang bagus itu nasihat dari salah satu guru ijazah, bukan guru belajar, dari paman saya, Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Ketika beliau selesai belajar dari Darul Hadis, akan pindah ke kota Jakarta, beliau berkunjung ke salah satu waliullah, guru ijazah beliau di Surabaya. Kalau saya tidak salah ingat namanya Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya. Berkata kepada gurunya, saya akan ke Jakarta, akan mengajar. Pesan gurunya itu, la tas'al wa la tarud. Kalau mengajar jangan minta dibayar, kalau dikasih jangan nolak. La tas'al wa la tarud. Jangan minta. Maknanya jangan ditentukan, saya minta dibayar sekian. Wa la tarud. Kalau dikasih jangan nolak. Ada lagi saya temukan di ba'du kutubil awliya minal alawiyyin, salah seorang saleh yang alim mengajar tidak mau dibayar, padahal hidupnya lumayan kekurangan. Ketika bertemu dengan wali alim Alawi, seorang sayyid min Bani Alawi, alim dan wali, berpesan kepada ustadz tadi itu yang mengajar tidak mau dibayar padahal hidupnya kekurangan. Nasihatnya sangat bagus. Kata wali itu, limadha la takunu mithla ummi Musa tarda' waladaha
wa ta'khudh ajraha. Kenapa kamu tidak menjadi seperti Ummu Musa, ibu Nabi Musa? Ketika bertemu bayi anaknya, yakni Nabi Musa yang sudah dipiara Fir'aun, Ummu Musa menerima pekerjaan menyusui, bayaran uang dari Fir'aun juga diterima. Nah, ini ibrah, satu iktibar untuk kita, bahwa kalau Anda termasuk golongan orang-orang yang mengajar baik Al-Quran atau ceramah atau mengajar di madrasah pesantren, boleh saja mengambil upah, mengambil hadiah. Tetapi ingat, yang harus dijaga dan pasti dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah yang mengajar dengan tidak ikhlas. Silahkan teliti hati masing-masing orang-orang yang menerima bayaran dan upah dari mengajar Al-Quran, mengajar kitab, atau berceramah, mengajar madrasah. Tengok hati masing-masing. Saya mengajar karena gaji, karena bayaran, atau karena Allah. Kalau itu harus dijaga. Jangan terbersit sama sekali keinginan mengajar karena fulus, karena uang. Tetap mengajar lillah, menerima pembayaran untuk maisha keluarga juga tidak apa-apa. Ingat ayat tadi, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kemarin masalah Nabi Musa masih sangat panjang, jadi tidak saya baca semua. Bab lumayan panjang dari kitab Fathul Alam. Saya nukil sedikit-sedikit yang ada hubungan dengan Nabi Musa, untuk tambahan pemahaman saya dan Anda tentang beliau. Kalau Anda bertanya kepada saya, kenapa kita harus mengerti dan memahami tentang anbiya mursalin selain Nabi Muhammad? Saya punya pemahaman begini. Kalau Anda punya ayah kandung, saudara dari ayah itu disebut paman, al-am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ammu bimanzilatil walid. Hadis dari Sayyidina al-Walid ini. Paman itu derajatnya seperti ayah. Kalau Anda punya guru bimanzilatil walid, sederajat dengan ayah. Saudara guru masuk paman. Nah, apakah tidak terfikir Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abul ummah al-islamiyah, ayah dari seluruh umat Islam? Maka ikhwanuhu minal anbiya'i wal mursalin adalah a'mamuna, paman-paman kita. Li'annahum ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam. Akan menggembirakan hati Nabi kalau kita ta'zim, mahabbah, menghormati dan cinta dengan ikhwanuhu, saudara-saudara beliau, dan akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita menghina, wal'iyadzu billah. Apalagi tidak ada mahabbah. Saya tidak membahas Allah ini, membahas Nabi Muhammad dulu dengan para anbiya dan mursalin. Apalagi kalau kita berpikir bahwa semua saudara-saudara Nabi Muhammad minal anbiya wal mursalin keseluruhan adalah ahibba'ullah wa asfiya'uh, kekasih-kekasih Allah dan pilihan Allah. Allahumma rzuqna mahabbatahum warzuqna
خدمتهم وتوفنا على ملتهم وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.